रवींद्र कुमार परिड़ा सह संपादक अखिल चक्र। अखिल चक्र साहित्य संगठन एवं सामेश्वर आंचलिक उन्नयन परिषद मिलित आनुकूल्य आज महाविश्व मिलन गोटे कार्यक्रम होती कविता पाठोत्सव आयोजन कराई आज ओडिशार प्रथित चर्चा विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी एवं ओडिशा राज्य गठन करने जहाँकर अनन्य भूमिका थिला मधुसूदन दास जन्म जयंती आज पालन करा एवं यही कार्यक्रम माध्यम समस्त ओडिया मान उत्कल जननी सेवा करने प्रेरणा एवं उत्साह जोगाई। मु प्राध्यापक वैकुंठनाथ परिड़ा शिक्षाविद। शक्तिपीठ अरिलो जाजपुर रे जहाँ को आम सामेश्वर पीठ बोली कही था सामेश्वर आंचलिक उन्नयन परिषद तरफ महाविश्व मिलन एवं कविता पाठोत्सव ये आयोजन करा जायतिला एवं यही कविता पाठ उत्सव रे प्राय भद्रक जिल्लारू केन्द्रापड़ा जिल्लारू एवं जाजपुर जिल्लारू लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यिक माने कवि कवयित्री माने एठी जोग देइथिले एवं से माने एठी जो साहित्य को रुद्धिमंत करिया पई एठार समवेत हेले सेथिपाई समस्त को अनुष्ठान तरफ साधुवाद ज्ञापन करा जाइछि। मु मुख्य वक्ता हिसाब रे मु आसी जतबेले निजे एपरी एक आयोजन को देखिली निजे मध्य अभिभूत हेली एवं मोर सबु बेले सरकार पाखे निवेदन रोची ये एक अवहेलित पीठ याकू जदि सरकार दृष्टि दियन्ते ताले निश्चित भावे आगामी दिन रे बहु साहित्य कार्यक्रम मान अनुष्ठित होता एवं सामेश्वर पीठ मध्य उन्नति आड़क। अंबिका प्रसाद सामल ये सामेश्वर आंचलिक उन्नयन कमिटीर जड़े स्थायी सदस्य। अखिल चक्र ओडिशा आनुकूल्य एवं सामेश्वर आंचलिक उन्नयन परिषद सौजन्य रे आज एटी गोटे बंधु मिलन कविता आसर एवं गोटे साधारण सभा अनुष्ठित होता। एटिकी विभिन्न प्रांतरू माने आमर केन्द्रापड़ा जिला राली ब्लॉक दशरथपुर ब्लॉक बरी ब्लॉक आ बिंझारपुर ब्लॉक बहुत कवि कवयित्री बंधु माने आसथिले स्वरचित कविता आवृत्ति कले एवं प्रथम अधिवेशन आमर जो साधारण सभा अखिल चक्र तरफ होता बहु विशिष्ट वक्ता ओडिशारू आसथिले बहुत मूल्यवान प्रसंग रखिथिले एवं समस्त गोटे दाबी जे सामेश्वर आंचलिक उन्नयन परिषद को यथेष्ट परिमाण जदि सरकारी साहाय्य मिलिबो ताहले ये पीठर उत्तरोत्तर उन्नति हेबो एवं आउ अल्प दिन भितरे आमर ये जो बरी ब्लॉकर कलामाटिया पाखे ये जो सेतुटी निर्माण सरी तार द्रुतगति तार अप्रोच रोड काम चली यहीटा सरीगले ये गोटे विराट शैव क्षेत्र रे रूपांतरित हेबो विभिन्न प्रांतरू दैनिक शह शह श्रद्धालु आसबे एटी गोटे शांत एवं भक्तिमय परिवेश निश्चित सृष्टि हम। शेष कवि मान मुझे धन्यवाद देवी आमर ये जो मैडम मो पाखे अच्छा ये घर जाजपुर जिलार दशरथपुर एटी हेले भी से संबलपुर आसर बहुत कविता पुस्तक उन्मोचित होती संवाद साहित्य संबलपुर तरफ थे गोटे कविता रूबीर कविता नामक एक कविता पुस्तक उन्मोचित होता सी आमको माने ससम मैंने आमको निमंत्रण करते निमंत्रण रक्षा करी आम जाइलु बहुत सुंदर परिवेश भितर बहुत अतिथि मान गहन बहीटी उन्मोचित होता से बही मु पाई बहुत बढ़िया बही सी आहरी दुई तीन बही अपेक्षार अच्छी प्रकाशन अपेक्षार अच्छी आजिर कविताटी सबुठ मनज्ञ परिवेश है विभिन्न प्रांतर जो कवि बंधु मैंने आसिक ये समवेत हेले आमको उत्साहित कले सामेश्वर कमिटी को उत्साहित कले आम कमिटी तरफ मो तरफ मो आंतरिक धन्यवाद एवं साधुवाद जनाऊँ। मु प्रणति महापात्र कवि आज्ञा अखिल चक्र गोटे अनुष्ठान नुहे गोटे अखिल चक्र एक क्रांतिर स्वर एक परिवर्तन स्वर अनुष्ठान बहुत गुड़ाए काम करुच्ची जोटा कि
ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ କହିବି ଯାଜପୁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରୁଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅଖିଳ ଚକ୍ର ବହୁତ କାମ କରୁଛି। ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ, ମିଳିଲେ ଆହୁରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ବିଟ୍ଟଳ ବିହାର ନାୟକ, ଶ୍ୟାମେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଆଜି ଅଖିଳ ଚକ୍ର ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଏ ଶ୍ୟାମେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଷୁବ ମିଳନ କରାଯାଏ। ଏ ବର୍ଷ ବିଷୁବ ମିଳନ ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ଦିନ ବିଷୁବ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ଆଜି 28 ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଥିଲା। କାରଣ ହେଉଛି ଆଜି ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ। ଏହି ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସରେ ଏବଂ ବିଷୁବ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଭୟ ଶ୍ୟାମେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ତରଫରୁ ଏବଂ ଅଖିଳ ଚକ୍ର ତରଫରୁ ଏହି ସାହିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କବିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ 100ରୁ 150 କବି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯାଜପୁର, ବେଞ୍ଜାରପୁର, ଦଶରଥପୁର, ବରୀ, ଆଳି, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରବଳ ରୁଦ୍ରତାପ ଫଳରେ କବିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି। ତଥାପି 60ରୁ 70 କବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମେ ତ କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି, କାରଣ କବିମାନଙ୍କ ରୁଚି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ କବିତା ସେ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକମତ ଯେ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପିଲାବେଳେ କରୁଥିଲୁ, ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେ ଦଶନ୍ଧି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆଗାମୀ ଆଉ ଦଶନ୍ଧି କିମ୍ବା 2 ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ପଦ୍ୟ ଶବ୍ଦଟା ଉଠିଯିବ। କବିତା ମଧ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ଭାବର ଧାରାରେ ହେଇଗଲାଣି। ଗଦ୍ୟ ଧାରଣା ରଚନା ଉପନ୍ୟାସ ବା ଯାହା ଲେଖାଯାଉଛି ସବୁ ଲେଖକମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କବିତା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ହେଇଗଲାଣି। କବିତାର ଆଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। କବିତାରେ ଅର୍ଥବୋଧ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଭଳି। ଗୋଟିଏ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆଜିକା ଯୁବପିଢ଼ି ଛାତ୍ରପିଢ଼ିମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ପୁସ୍ତକକୁ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା, ସେ କବିତା ହେଉ ତା ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉ, କୌଣସି କଥାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗ, ମୋବାଇଲ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ। ମୋବାଇଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହୋଇ ଆମ ପିଲାମାନେ କେବଳ ମୋବାଇଲ ଉପରେ ବେଶୀ ତାଙ୍କର ମନ ନିବେଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେହି ରାଜି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବାଡ଼ି ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କବି କେତେ ଶ୍ରମ କରି ରାତି ଅନିନ୍ଦ୍ରା ହେଇ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜଡ଼ି ସେ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ୟା, ସମାଜର ସମସ୍ୟା ସବୁ କଥାକୁ ଆଣିକରି ଚିନ୍ତନ କରି ସେ ଗୋଟେ କବିତା ରଚନା କରୁଛି। ବା ଜଣେ ଲେଖକ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରଚନା କରୁଛି, ଗୋଟେ ବହିଟେ ତିଆରି କରୁছে, ବହିଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଦରକାର, କେତେ ଅର୍ଥ ଦରକାର, ସବୁ କଲା ପରେ ଆଜିକା ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଛାତ୍ରପିଢ଼ି ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ଯେ ସମାଜରେ କେମିତି ପୁସ୍ତକର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହୁ, କବିର ସମ୍ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହୁ, କବିର ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରୁ, କବିତାରେ ସେ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରୁ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାହେଉଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିବେକାନନ୍ଦ ସାହୁ। ଏ ପୀଠାଧୀଶ ପୀଠର ଯେ ଅଧିଷ୍ଠ ଦେବତା ଶ୍ୟାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରୁ ମାତ୍ର 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମୋର ଘର, ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ମୋର ବାସଭୂମି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୁଁ କର୍ମମୟ ଜୀବନରୁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ସେଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ଏବଂ ସେଠି ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ରତ ଏବଂ ମୋର ଅବସର ଗ୍ରହଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଅଖିଳ ଚକ୍ର ହେଉଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାରେ ଅଖିଳ ଚକ୍ରର ଅବଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ଏବଂ ଅଖିଳ ଚକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶହୀଦପୁର हायर सेकेंडरी जो ब्रजसुंदर हायर सेकेंडरी स्कूल अच्छी से अध्यापक भाव में जॉइन करी सेटा हूँ 1987 मसीहार कथा 1987 ठारू आज पर्यंत प्रत्यक्ष हो बा परोक्ष हो मु अखिल चक्र अनुष्ठान सहित जड़ित एवं विगत केते वर्ष धरी एठी आमर सामेश्वर पीठरे जो आमे ई जो साहित्य उत्सवटी पालन करी आसुछु प्रतिवर्ष मु एठिके आसे एवं एठी मोर गाँ लोकों सहित मिसिकी अनुष्ठान रे जोग दिए साहित्य उत्सव रे जोग दिए एवं ता होची से कथाटा होची मो अंतरात्मार डाक बोध हुए बाबा सामेश्वर मत पीठ को प्रतिवर्ष डाकी आनती मो बाँ पटरे अच्छी मोर गोटे भौणी एवं मो डाहाण पटरे अच्छा मोर धर्मपत्नी एवं आज मो पाई गोटे विशेष सुजोग जे कौनसी साहित्य सभा को मो पत्नी मो धर्मपत्नी केबे मो सहित जाई नथिले आज भगवान पवित्र पीठरे सी आज मो सहित मु कविता पढ़िला बेले सी मध्य तले बसिक मो कविता को उपभोग करूथिले एटा मो पाई गोटे विशेष मुहूर्त थिला मो ना कांचन वाला छौ विवेकानंद सब मिस्टर आज खुशी दिन मुझे भी संग दिन भी आसी नी मत डाकिले काली पहले जीवु मुझे हाँ जीवी पहले मोर गोटे भौणी अच्छी जे डाकुच कहले जावाई हाँ जीवी बहुत खुशी अच्छी बहुत बहुत खुशी अच्छी मुझे से भौणी दिन देखिले देखा भी होगा। मो ना चंद्रावती दास मु अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षयित्री राउरकेला झिरपाणी स्कूल आज एठी सामेश्वर कृपार जो आम समस्ते उपस्थित ये सब कृपा हूँ सामेश्वर कृपार मोर जन्म सामेश्वर कृपार आम आज ये समस्ते एकत्रित अखिल चक्र ये जो सुंदर प्रयास या द्वारा समस्त लुकायित प्रतिभा विकसित होगा संगे संगे आम आम संस्कृति विषय बहुत किसी जिनस जापर से मु अखिल चक्र को अशेष अशेष धन्यवाद देवी आठी उपस्थित समस्त को मोर अशेष अशेष धन्यवाद समस्ते निजर जो भाईचारा मनोभाव नहीं कि आम आज एकाठी सेटा भारी खुशी लगुच देखिए माता प्रतिमूर्ति अनुष्ठित सहयोग एवं आंचलिक उन्नयन परिषद उभय सहयोग भारत माता प्रतिमूर्ति स्थापन करा कहीं बंधुगण भारत माता प्रतिमूर्ति स्थापन होती मुझे को बारंबार कही यही कथा सूची देवाई जाए आपण तो कलम मुनरे से कथा केतबले लेखा हो जो कथाटा जाए राज्य पल्ली दिल्ली पर्यंत जापर आपण को कलम मुनर महत्व एवं दमदा से दिन देखो जो दिन सरकार शुभ दृष्टि अंचल ये क्षेत्र में पड़ो ये आपण मानक सूचई देवाई आम सब प्रयास जारी रखी आपण अनांतु भारत माता ने ठीक सम्मुखरे गोटे देखिए शिमिली गछ ताल गछटी अच्छी जो ब्रिटिश मानकर ऑफिस कर आदाय कर गृह था नुआ बंधु आसूचे दूसरी भगवान श्यामेश्वर महाप्रभु स्वयंभू ये उपस्थित अच्छी से पवित्र क्षेत्र आराध्य देव ये अंचल प्रतिष्ठित मोर भक्तिपूत कोटि कोटि प्रणाम अर्पण करुछि। आजिर ए पवित्र क्षेत्र रे सहयोग उभय सहयोग आम ए क्षेत्र में 2-4 वर्ष पूर्व आरंभ होइछि जे विश्व मिलन ओडिया मासर नूतन वर्षर प्रथम दिवस रे आमे एटी पालन करा जाए कौन सी कारणवशत आज एक पवित्र दिवस ओडिशार भाषा संस्कृति साहित्य ओडिशार स्वतंत्र नूतन ओडिया नूतन वर्ष एवं पवित्र महान महापुरुषंकर जन्म जयंती उपलक्षे आज जो कार्यक्रम अनुष्ठित होइछि ए कार्यक्रम रे मंच रे मोर समस्त पूज्य विज्ञ अवसर मध्य नुह आज मंचाधीनस्थ समस्त सभापति सहित चिरागुरी हुई रही सर्वोपरि
ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିବା ମୋର ମାମୁଁ ହରିକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ, ମୋର ବାପା କାହ୍ନୁଚରଣ ସାମଲ, ମୋର ଶିକ୍ଷକ ବୀରନାଥ ଦାସ, ମୋର କର୍ମଗୁରୁ ଗୋଲେଖ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଏବଂ ସହକର୍ମୀ ଜୟନ୍ତୀ ନାୟକ, ସହକର୍ମୀ ବାଣୀବଲ୍ଲଭ ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା, ଉତ୍ସାହ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଫଳରେ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଭାମୁଖ୍ୟ ଆସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଖିଳ ଚକ୍ରର ଉପସଭାପତି ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ। ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣରେ ପଞ୍ଚାସନ ହୋଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେଉରିଆ, ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କବି ଏବଂ ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ସାମଲ ମହୋଦୟ, ବାଲାଜୀ ପାଠାଗାରର ସଭାପତି, ଅଙ୍ଗାଳ ମହାକାଳୀ ପୂଜା କମିଟିର ମଧ୍ୟ ସେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ। এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানর কপ ফুলটি ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଛପି ବସିଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେ ସହିଛନ୍ତି ଅମାପ କ୍ଳାନ୍ତି, ଶ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ବେଦନାର୍ଥ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେମାନେ କେବଳ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ପୂଜାସ୍ପଦ ମଧ୍ୟ।